तो सखी श्री राधा जी के उद्दीपना भावना को अभिवर्धित करने हेतु उन्हें प्रियतम श्री हरि की श्रृंगारिक चेष्टाओं को दिखलाती हुई कहती हैं, हे सखी देखो इस समय बसंत काल है और इसमें भी मधुमास है और श्री हरि मुग्ध होकर समस्त गोपियों के साथ साक्षात श्रृंगार रस के समान क्रीड़ा विलास कर रहे हैं। और श्रृंगार सखी ही मूर्तिमान ही वो श्री कृष्ण को मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान बनाकर सखी के द्वारा उनका प्रमदा संगत्व स्वरूप व्यक्त हुआ है। सखी के संग पुरुष प्रमदा युक्त श्रृंगार इति संगीत, अर्थात प्रमदा से युक्त पुरुष श्रृंगार कहलाता है। तो गोपियों की जितनी भी अभिलाषा रही उससे भी कहीं अधिक रूप में श्री कृष्ण अनंग उत्सव द्वारा उनका अनुरंजन कर रहे हैं, अनंग उत्सव द्वारा। अच्छा ये तो भगवान सखी जो एकांत बस कथा कहूँ बाबा बहुत आनंद प्रमोद होती राधाराणी। हाँ भगवान कृष्ण रूप लावण श्रृंगार किंतु विच्छेदटा विरहटा से मो संगे हवा कथा अन्य नायिका संगे होनी दुख तो अधिक रूप में अभिमान मान आनंद वर्धन कर रहे हैं। वे श्री हरि अनुराग के द्वारा समस्त जीवों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के अंगों का सौंदर्य वर्णन करते हुए सखी कहती हैं कि वे नील कमल से भी अधिक श्यामल तथा कोमल हैं। और इंदीवर शब्द से शीतलत्व, श्यामलत्व और कोमलत्व सूचित हो रहा है। अच्छा और भी इंदीवर शब्द से शैत्य और श्रेणी शब्द से नवायमानत्व समझा जाता है और नूतन श्यामल शब्द से सुंदरत्व और कोमल शब्द से सुकुमारत्व घोषित होता है। अपने इन कोमलतम अंगों के द्वारा श्री कृष्ण कामोत्सव मना रहे हैं। एटा सुने कि राधारानी खुशी होतु एटा मिलनर अनुभूति करतु के सेटा अंदर पूरे सखी साथे आ सखी आडे पहुंची गोला सेठी मानस तो ब्रज सुंदरिया बिना किसी अवरोध के स्वच्छंदता पूर्वक उनके उन अंगों को आलिंगन किए हैं। रस निष्पत्ति दो प्रकार होती है, नायक का नायिका के प्रति तथा नायिका का नायक के प्रति अनुराग से। एथिरे रस निष्पत्ति होउची कहउछन नायिकांकर नायकंक ठारे और नायकंकर नायिका मानक ठारे। तो नायक का नायिका के प्रति अनुराग रहने पर भी नायिका का नायक के प्रति जब तक अनुराग नहीं होता तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। माने जैसे नायक तो सब चेष्टा करिवो नायक कहते नायक का नायिका के प्रति अनुराग रहने पर भी जब तक नायिका का नायक के प्रति अनुराग नहीं होता है तब तक राधारानी जैसे पर अनुराग करी नाहंती शेष पर जो रस की निष्पत्ति नहीं होती है। अच्छा प्रश्न होता है कि यहाँ तो परस्पर अनुरंजन मात्र हुआ है तब रस कहाँ से? अनुरंजन केवल ही तो रस केमती आसिला बोली पचार। विभाव अनुभाव सात्विक तथा संचारी भावों के सम्मिलन में रस की स्थिति है। यही रस स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि के क्रम से अभिवर्धित होता है। ये आम गत थर देखी चैतन्य चरितामृत आसते जो माने महाभाव कौन ये कहते विभाव अनुभाव सात्विक तथा संचारी भावों के सम्मिलित रस की स्थिति है। सेठू यही रस
स्नेह प्रथमे स्नेह तापरे मान तापरे प्रणय तापरे राग रागरु पुणी अनुराग अनुरागरु आसिबो भाव भाव पुणी तापरे महाभाव परिणत होइछि जेटा मदनाक्ष भाव स्तरटा प्रथमे स्नेह स्नेह तापरे मान मान स्नेह पर मान कौन कि जे समय पर्यंत प्राक्टिकली आम से लीला स्मरण में जो अनुभव से जापर यहाँ तो आम खाली थीओरीटार आम बुझापी चेष्टा मात्र करुचे कि किसी बुझे से भाव संचार ना कि आम जापर ना कौन यहाँ स्नेह कौन मान कौन प्रणय से राग राग पुणी अनुराग हो अनुराग रु भाव या भावटा पुणी महाभाव जाकि परिवर्तित हो बुझाटा भी ठीक नहीं परमहंस सी आस्वादन कर ठीक मस्ती सामान्य मानव ना तो आदि के क्रम से अभिवर्धित होता है अतः जब प्रेम का परिपाक हो जाता है तब रस का अभ्युदय होता है प्रेम जो आप जिन कहते से दिन बाबा बाबा कौन थे संबंध अविधेय आ प्रयोजन प्रयोजन प्रेम एटा मध्य प्रथम स्टेज रे अच्छा बाबा कहली तापरे आरंभ प्रेम सेवा रति से आरंभ तो ये हूँ बहुत उच्च स्तर कथा सब गोटा भी बुझ आम स्तरटा बहुत तले अच्छी स्नेहटा बुझे तापर आ किसी बुझ कौन आम जानचे से रस विषय जान बुझे किसी तो अतः प्रथम तो साधन भक्ति लड़खड़ हो साधन भक्ति चेष्टा कर कोटे कौन टी हो पड़ा मुंडियाटी मारी घुषुड़ी हो देखिया कौन टी मिल पड़ा तो चेष्टा करुचे बात क्वाड कथा रही कौटे अच्छे आम अतः जब प्रेम का परिपाक हो जाता है तब रस का अभ्युदय होता है यह प्रेम रस जब प्रकाशित होने लगता है तब नायक नायिका में काल देश और क्रिया के संबंध में कोई संकोच नहीं रहता बाबा कहते प्रेम रसटा जो प्रकाशित होते नायक नायिका में ना देश ना काल ना क्रिया इस संबंध में कोई संकोच नहीं रहता से किसी संकोच रही कु देश रे कु समय अच्छी कौन अच्छी कौन करिया कथा कि कौन न करिया किसी रही निसंकोच भाव रहने पर भी मिलन में संपूर्णता नहीं हो सकती निसंकोच भाव रही हेले भी सेठी मिलन में संपूर्णता नहीं हो सकती इसके उत्तर में कहते हैं कि महाभाव रस के द्वारा सर्वांग मिलन सिद्ध होता है सर्वांग मिलन महाभाव पर ही सिद्ध हो पुनः शंका होने पर कि श्री कृष्ण ने अंगनाओं का केवल एक देशीय रूप में अवलोकन किया है ये पूर्व पक्ष वाले तो इसका निराकरण यह है कि प्रत्यंग मालिंगित अर्थात श्री कृष्ण ने सर्वांग एक एक अंगों को यथोचित क्रियाओं द्वारा आलिंगन चुंबन स्पर्श आदि के द्वारा उन सबका अनुरंजन किया है सर्वतोभावे को संपन्न करते अब फिर यह प्रश्न सामने आया कि एकाकी श्री कृष्ण ने सबका आलिंगन कैसे किए समाधान यह है कि जैसे श्रृंगार रस एक होकर भी समस्त जगत में परिव्याप्त है एक श्रृंगार रस एक मतलब समस्त जगत में व्याप्त उसी प्रकार श्री कृष्ण में भी सर्वव्यापकत्व है तो इसी गुण से वह अखिल विश्व का अनुरंजन करते हैं जेतु से सर्वव्यापक से समस्त ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଟା ମୂଳ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି କେମିତି ହେଲା ସେ କଥା तो प्रस्तुत श्लोक में दीपकालंकार वैदर्भी रीति है शार्दूल विक्रीडित छंद है श्रृंगार रस है तथा वाक्यचित्य है
संपूर्ण गीत की नायिका श्री राधा उत्कंठिता नायिका है। थोड़ा कट्ट तो द्वारका जाएगी पकड़ है। हाँ मथुरा कटक द्वारका केन प्रकट करी मथुरा सब गले नहीं। हाँ मथुरा मथुरावासी सब गले जी हाँ चली गले नहीं तो केने है भगवान नहीं गले से देखला ସେମାନେ ସେଠି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱାରକା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ଏକଦମ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେନେ ଗଲେ କି ହେରା ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଶେଷ ଯାଇଥିଲି ହେରା ସେ ଶକ୍ତି ବଳ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଉଠିଲେ ମଧୁଆଦି କରିକି ଢାଳା ପାଣି ଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦ୍ୱାରକାରେ ଆଉ ଏଇଟା ମଥୁରା ନୁହେଁ କି ମଲା ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରକା କଣ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛୁ ଆମେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରା ନୁହଁ ଏଟା ନା ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଆଗଟା ମଥୁରା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଥୁରା ଟିକେ ଆସିଲୁ ନା ଆଉ ଆସିବୁ ବୋଲି ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କଣ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିବେ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସୁଥିବ କେଜାଣି କି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏକ ସମୟରେ 16,000 ମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ 16,000 କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ମହଲ ଆସି ପରିପାଟି ସବୁ ନାରଦ ତ ସବୁ ଯାହା ଦେଖିକି ହେଇଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଅସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଏତେ ନାୟିକା ସବୁ ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସବୁ ଦେଲେ ସବୁ କେମିତି ଯେ ଯେତିକି ଭାବ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକା ସଞ୍ଚାର କଲେ କେମିତି ସବୁ କେମିତି ସବୁ କଲେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରୁନି। ସାରା ଜୀବନ ପଳେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗୋପୀ ସବୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନ ମଛା କି ସବୁ ବିଳାସ କେବଳ ଲୀଳା ବିଳାସ ସେଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ବିଳାସ ବାବା ସେଇଟାକୁ ଆଉ କେହି ଯାହାକୁ ଟିପା ମାରିଦେବ ସେ ମୋହ ହେଇଯିବ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ଭାବନା ତାର ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇକି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଖାଲି ଟିପଟା ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ରସ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନତା ତାର ଶରୀର ଏଭଳି ବ୍ୟାପକତା ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଚାହିଁବ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଆପଣ ଏ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିଲେ ତମ ମାଇକ ଚିନ୍ତନ ଏଠି ପଶିବାର ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ଗଣତିରେ ତମର ଗଣତି ଅଛି ଯେ ନା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଠି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ କରୁଥିଲି ବା ମୋ ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ଏମିତି କରୁଥିଲି ବା ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ ହଉଛି ଏ ଭାବ ଏଠିକି ଯିବ ନା କୋଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ହେଇଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁ ହଉଛି କଣ ତାହେଲେ ଆମ ଭାବନା ଏଠି କୋଉଠି ପଶିବ କଣ କାମ ଯିବ ଏଇସବୁ ବୃହତ୍ ଚିନ୍ତନ ଧାରାରେ ନାୟିକ ବସ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଳି ପଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି ତାର କୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି କେତେବେଳେ କଣ କଣ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଉଛୁ ବୋଲି ଇଏ ମାରି ବସୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ଏରା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏସବୁ ବିକାର ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ତୁଳନା କରିକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିବ ୟାର ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଡେ ଫେଲ ମାରିକି ସବୁ ତୁମର ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତମର ଡକରା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସବୁ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ ସେ କରିପାରିବେ। ଟିପଟା ମାରିଲେ କାମ ବିକାରରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କାନ ପଟୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବାଳକୁ ଦେଖି
କିଏ ଉଠିବ ଅଧମକୁ ଦେଖି ମୁଚୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଏ ଜଡ ଜଗତର ଏଇ ସବୁ ଭାବନାକୁ ରାସର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 33ରେ ପୁନରାସ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ସବୁ ପଡିଥିଲେ ତ ଜୀବନ ପାଇଲେ ସବୁ ପାଇକି ସେ ଯୋଉ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଉ ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଖିଲେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଲିଗନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ ଅଛି ତା ତାରିଖରେ ଆଗ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିବ ନା କଣ ନା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନରେ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଇଏରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଇକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଇକ୍ଷଣରେ ତା ହୃଦୟସ୍ଥିତ ସେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ତା ହୃଦୟଟା ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେ ମୁଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାବା କଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ରସଟାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିତରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଦେହକୁ ନିଜ ବକ୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ ଚରଣ କଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଭିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବେନି ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯାହାଟେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ସେଟା ଧ୍ୟାନରେ ସତା ଆଦରେ ପୁରା ସବୁ କିଣା କଲେ ସେ ସବୁ କରତି ବାବୁ ସେ ସିଧା ପଟିକି ଯା ତାଙ୍କ କଥାଟା ତମେ କାହିଁ ଭାବିବ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଅନୁମାନ କରିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଅଛି ରସର ଲେବୁଲ ହଉଛି ଏତିକି ଖାଲି ଧାରଣା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ ଜିନିଷ କଣ ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ एक्चुअली ये जो विषय वस्तु आमर ये जो वर्तमान चर्चा होती जहाँ कि डिस्कसन करते ये होती सिद्ध देह प्राप्त पर ये सब जिनस जाक आम ता पूर्व चिंतन करते आम मुंडा को लगाऊे विभिन्न प्रकार चिंता करें करुचे किंतु एटा माने संपूर्ण रूप से अनुभव हो पार कि बोधगम्य हो पार जिते जन सिद्ध देह प्राप्त खाली हेले भी साधन धारा को आस साधन धारा आकर्षण तुम करना बड़ टावर सब जाए लाइन केतिकी डिस्टेंस भितर आ टिके भितर पड़ला हाथ टाणी दउछि तुमको टाणी दउ पड़ोनी टाणी दउ 32 के वीडियो आउ टाणी गले रखिबो केतिकी भितर तार लिमिट अछि तार जदि आसी भितर को टिके प्रवेश कले टिसे टाणी नै जोता आडू छि आगला सेमिति तो धारार माने निम्नर मध्य आउरी कोन तळु छोले सेठी अतो भितर का पाद ही दे पान भितर जाई पान कक्षार अवावध शिखाइनी एठी हाँ किछि से जो महापुरुष मानकर ए जो कृपारू माने किछिटा जे इन्दी हबो ओली सुनि दैछे बा सेति सेटा किटा खाली अनुमान कले भी जणा पडियोनी भाई आपण देखु ना कौन से लोभनीय वस्तु का कौन इतना आसक्ति हलो जिते दूर थोड़ा टाइम देते ना से हां 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 बाह्य करण मन टाइम देला मन बुद्धि सब शरीर बुद्धि पड़ेगा ठीक है एडी कीर्तन हेले कान पोषण थो हां ना जेतु आपण आउट चिंतन मग्न अछन सितिरे सेटा हला ना सेपटे आसिक दुर्वासा मुनि ठिया होइछन्ती शकुंतला सेपटे चिंतन करछन्ती दुष्मंत को एबे जाइछन्ती से एते माने गभीर भाव से बुडी जाइछन्ती चिंतन करी 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 दुर्वासा ठिया होइछन्ती डाकिलेनी आ सुननांती जाको गभीर भाव चिंतन करू ठीक से टाइम आसल तो चिन्निबनी जा कहि देले वाला सहिला ये होची बड़ अद्भुत माने मन एठी बसी जीवो एठी सुनुची किंतु मन जदि आउ कोठी कनेक्ट हेछि फेर लागि जाई से एगो तो हम साधारण जीवन में जदि हमर होछि से अचिंत जिंस असथर कोन यता पता से रहबो पहले तुम ए सांसारिक जो काम विकार बा कौन सी विचार विकार को तुम ने केटी लगेबो तार स्थान गुडी अछि स्थान ही नहीं से स्थान ही नहीं से ଆମେ କହିବା ପରବର୍ଷ ମାନେ
ଆମେ କେତେ ଜଣ ପରମହଂସ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧାରେ ଆମର ଅବୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଜଣେ ପରମହଂସ ମିଳିছে ନା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ବୁଝିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏକତା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ବୁଝିବା ପକ୍କା ହେଲା ପରେ ଯାହାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ ନା ବସିଲା ସେ। ଏ କୁଆଡେ ଉଡ଼ିଯିବେ ତା ପତ୍ତା ହିଁ ମିଳିବନି। ସୁଧା କୁଆଡେ ଅପସରି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ସିଏ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଏକଦମ ଚୋର ଗୋଟେ ତ ଠିକ କରିଛି ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଟାଣି ନଥିବ ନା ଏଠି ଆଣିକି ଦେବ ସେଇଠିକି ଆଉ। ଟାଣି ନଉନେ ହଁ ସେମିତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଆକର୍ଷଣ ଲୋଭ ହେଲା ସିଏ ତାକୁ ଟାଣି ତା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଚିତ୍ତ ସବୁ ଶରୀର ପଳେଇ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଦର କରିଦବ ଏଠି ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମିତି ଏ ରସରାଜ କି ନାଇଁ ଭଗବାନ ରସରାଜ ଆଉ ସେଟା ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଏ ସେ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀ ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ସେ ତା ଘରେ ଚୁପ ହେଇ ବସିବ ତା କୂଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ବସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଗଲେ ମୋର ମାନ ମତ ଗଲା ମୋ କୂଳ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଭଗବାନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଏଇ କହିଲେ ସମୟରେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ତଡୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାହା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆରି ଯୋଉଟା ନେଇ ଆগে ଦିଆ ହଉ କଣ ତ ଆମେ କଣ ମୁଁ ନେଇଗଲି ନା ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ତମେ ନେଇଛ ସବୁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି କଣ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଫେରେଇବି କଣ ନେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର କର ବୁଝିବାକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ ନା କଣ ହଉ ବାବା ନହେଲେ ଘରେ କୂଳପଦା ମୋହିତା ଚରିତା ନ ଚରିତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ ତ୍ରିଲୋକ ମୋହିତ ହଉଛି